terang lagi wa amar filusan ini nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amar filusani farajulun yakunu qudwatan fil ilmi bihaitsu yahtaju an-nas ilaihi fi amri dinihim li bayani haqqin aw raddin ala mubtadi'in aw da'watin ila khairin bifi'lin aw biqaulin aw nahwi dzalik. Fala yasa'u misla hadzal rajuli al-i'tizalu anin nas. Bal yansibu nafsahu bainahum nasihan li khalqillahi ta'ala zaban an dinillahi ta'ala. Mubayyinan li ahkamillahi ta'ala. Fala qatraina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala idza zaharatil bid'ah wa sakatal alimu fa alaihi la'natullah. Hadza idza kana bainahum wa idza kharaja min baitihim fala yajuzu lahu aidan al-i'tizal. Wa ammar rajulu sani. Iki dua terang iki mana lirin. Anapun utawa wong lanang sing kedua, te posisi wong sing kedua dari berbagai kategori manusia sing dibakar di Imam Ghazali. Iku farajulun mongko ana wong lanang utawa wong. Ya kuno kang ana sapa rajul iku kudwatan iku dadi panutan fil ilmi ing dalam babagan ilmu, ing dalam bab ilmu. Bihaitsu yahtaju sekirane butuh sapa anas manusa ilahi maring rajul. Fi amri dinihim ing dalam masalah agamane anas. Oleh dibutuhno libayani hakin krana jelasno siji kebenaran, siji barang hak. Aurat dino to nentang alamu tadiin ngatasé wong sing lakoni bid'ah. Au da'watin to aja ila khairin maring kaapian. Oleh aja bisiklen kelan perilaku au biqaulin to kelawan pengucapan au nahwi dzalika terus padane mengkono-mengkono fi'lin au qaulin. Fala ya sa'u mongko ora sah, mongko ora oleh. Mislah hadar rasulis padane ikilah wong lanang apa al-itijalu apa terpisah anin nasi tangi manusia. Balian situ balik ngangkat sapa rajul atau mendirikan diri sapa rajul, memaklumatkan diri sapa rajul, nafsu ing awak dhewe rajul. Benagum antarane annas oleh mendirikan diri nasihan hale nasihati li khalqillahi ta'ala maring makhluk Allah ta'ala. Zatan hale wong sing bela anti nilai krana agama Allah ta'ala atau maring agama Allah ta'ala. Mubayinan terhale jelasna li ahkamillah maring pira-pira hukum Allah Ta'ala. Fala qatraina mongko teman-teman riwayat kita an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahukal iza zarat nalikane wis muncul wis ketok apa al-bid'ah pira-pira bid'ah tatanan sing menabrak agama. Tatanan sing menabrak agama nek wis ketok wasa kata lan diam sapa alim wong sing alim. Wong alim sing meneng fa alaihi mongko wa ing atase wong alim sing meneng sing tidak ngambil aksi ngambil langkah laknatullah tentu laknate Allah. Wonten wal malaikati wan nasi ajmain. Hadza utawi iki ku zakana nalikane ana sapa rajul benahum ana antarane manusa hidup di tengah-tengah masyarakat. Wa idza kharaja nalikane metu sapa wong mimbainihim utawa mimbaitihim saking antarane anak, omah-omah anak. Fala bisu mongko ora nang lalu kedhi rajul edon kan maneh apa itizalu apa uslah. Walakat hukialan teman-teman dan riwayat nopo ini. Annal Ustad Aba Bakr bin Fawraq rahimahullah. Iku kosodai nejo sopo Abu Bakr bin Fawraq. Ayan Farida yang yento insirab. Yento nyepi sopo Abu Bakr bin Fawraq. Ya ibadatillah. Karena nyembahin Allah. Oleh nyembah Allah anin nasi terpisah sangka manusia. Sabe nama huwa mongko antarane utawi Abu Bakar bin Fawraq usi ba'dil jibal. Ing dalem sebagian pira-pira gunung. Pas delek uzlah teng gunung Issamia. Dumadaan krungu sapa Abu Bakar bin Fawraq sautan ing swara. Yunati kang undang-undang apa sautun ngene, ngekeki peringatan ya Abu Bakar. Abu Bakar. Sirta nalikane dadi sira min hujatillah sanging pira-pira hujah Allah taala ala khalqihi ing atase makhluk Allah. Kowe saiki wis dadi hujat Allah, dadi orang sing dadi hujah Allah ning makhluke.
malah tarok malah ninggal sira ibadah wa ing pira-pira kaulane Allah. Faraja amko bali sapa Abu Bakar bin Farad. Wa kana lan ana apa hadza ikhlas sebab ana iku sabab suhbatihi. Wa kana lan ana apa hadza ikhlas kejadian hadzal waqi' kejadian iki to hadza sabab iku sabab suhbatihi dadi sebab kumpule Abu Bakar bin Farad lan salki maring makhluk. Wa dzikra lan den sebut li kedengsun apa crita ngene Ma'mun bin Ahmad betul. Anal Ustaz Abu Ishaq rahimahullahu taala. Satemene Abu Ishaq rahimahullahu taala. Iku kala iku dawuh sapa Abu Ishaq dawuh li ubba di Jabal Libnan maring kira-kira ahli ibadah gunung Libanon. Abu Ishaq wong alim ngomentari utawa dawuh tiang-tiang sing uzlah sing nyepi teng gunung Libanon didhawuhi ya akalatal hasis. Ya akalatal hasisihe wong-wong sing tukang mangan suket, mangan rerumputan, kok izlah. Kowe ibadah mangan suket tapi taroktum ninggal sira kabeh umat Muhammad ing umat Kanjeng Nabi. Di wong saleh digolek kok nak kumpul wong amel maksiat. Tapi akhirnya umat ditinggal fi aidil mubtadi'ati ing dalam tangan-tangane ahli napa bid'ah. Wastaghaltum lan sibuk sira kabeh haruna ing dalam kene di ahli hasisi kelawan mangan suket. Kalau podo matur sapa ubah bi Jabal Libnan podo matur lagu maring Abi Ishaq. Inna la naqwa ala suhbatin nas. Inna sak temne kita la naqwa iku ora kuat kita ala suhbatin nas ing atase ngancani manusa. Wa inna ma a'ta mestine paring ka ing sira sapa Allah kuatan ing kekuatan. Nak jenengan kumpul manusa ya Allah sampean kuat. Mulane fala jima mengko wajib ka ing panjenengan dalika mengkon-mengkon kumpul manusa. Nah kula wajib delek ora kuat. Pasana apa pengarang sapa Abu Bakar pada dalika tak usai kejadian kita boleh kita Abu Bakar al-jami' kang ngumpulno keterangan al-jami' kang jami' kang ngumpulno keterangan lil jali maring masalah sing jelas wal khafi lan masalah sing sama. Wa kana lan ana sapa Abu Ishaq lagu maring wong akeh ini ku Ubadi Jabal Libnan radhiyallahu anhu. Ma'a wazarati ilmihi semertane langkane ilmune ikilah Ubadi Jabal Libnan. Al-amalul jamu pengamal kang agung. Wan nadharu lan pandangan at-taqiq ingkang detail. Fi suluki tariqil akhirat ing dalam jalan ngambah akhirat. Sajane kula maca mulai kok dhuwur tapi kuwatir ruhin sesat dadi ra cukup. Ini bahaya tenan ta wacan. Ini walhasil niku bahaya tenan. Kula sing alim bahaya pemuda sing ra alim. Ini bahaya sesat tenan ini. Lah ini kula mukadimah iki. Kitab ini kitab Minhajul Abidin. Ini pas oleh bapak ini kalau tumbas bukti internal. Kalau nak sakit nih kalau suka not tiang kalau wajar pas malam ini. Dan kalau larang jangan teko mari. Oh, nak tamu ada nak rezeki berkat terapan. Nak tamu para gak dibarno pantes. Dari sini karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Kalau ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan Islam. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian Islam orang ini barang kritis. Ngarang ini dua musuh nyisar malah karu-karuan. Malah susah. Ngeten kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian ngeten. Ketika zaman itu wes rusak. Sebenarnya rusak apa enggak ya teori zaman itu sama ya. Mesti ada kebaikan, ada keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan uzlah karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan tok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Nah di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Gini ku diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid fil qalbi. Oke, sesat tauhid iki cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid fil qalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya buminya Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah. Tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam.
Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang nganggap masjid itu problem. Daripada roh imam hasud sumediri bae sing imami wong liya malah repot. Daripada kecoba ning masjid. Terus enggak, itu ada cerita paling ekstrim seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Itu ora tau jamaah Masjid Haram, lha sing ora tak waca. Itu dia tuh dalamnya asli sofa ya, dalamnya Nabi Sikop sing dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Itu tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu ingkar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejari ke alfi sholatin malah orang bisa tahu apa? Ya, padahal dia alim. Dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah dengan debat. Mbah pasti alasannya nopo. Jadi gue ora tahu nopo. Ya malah jono tuh. Musa itu model sesate tadi. Mungkin mawon sholat. Kalau sing alime ngene iki sholat di jamaah lha dadi makmum. Kalau tuh bodoh kula dadi makmum. Apa? Terus Imam Ghazali dijawab, aku dhewean iki luwih ibadah timbang makmum ning Masjid Haram. Karena bahaya nyelametno atiku. Nak kumpul ngomong ra jelas itu malah kebiasaan. Tinimbang aku jamaah ning Masjid Haram. Terus Imam Ghazali ku protes iki ora percaya den. Gak marem den. Jika dia ngarang kitab iki termasuk faktor itu dia ngarang yo nak uzlah itu yo ning dhuwur gunung sing kira-kira Jumatan lu dipanggil ra krungu. Dadi nak ning pinggire wak nonton perkara. Dadi awene ya kadang. Ora tetep ra percaya deh tadi maksudnya nak niat uzlah itu nantang perkara nak tetanggan terus ra Jumatan kan kesane sini. Jadi Imam Ghazali dia solusi nak uzlah dhuwur gunung yo ra krungu azan, ra krungu panggilan-panggilan sosial sehingga dia uzlah ku pantas. Nah, ketika dia uzlah pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali bilang tadi, orang-orang soleh uzlah dhuwur gunung. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya hafal Quran, hafal hadis, terus ini ngisaru karek markar agama ini. Nah, ini dinyak sing tukang ibadah, kowe enak ibadah ning kene umat Kanjeng Nabi kok tinggal diulang gendo. Mikir akhirnya sing uzlah. Di satu sisi dia baik sama contoh dosa, tapi sisi yang lain ngembara umat Kanjeng Nabi diulang gendo. Macane terjemah, gegerene FM gak karuan. Ayo macane terjemah, gegerene FM gak. Ngono tukang istihad. Islam kudu sugih, mengko perintah wong haji, wong so haji mesti wong sugih. Nek ngono Islam ngongkon apa? Sugih. Nyen ora ragum. Dari sapa Islam ngongkon haji? Islam ngongkon ibadah. Iku bener. Nah, wis juga dikongkon kaji, nak kira kon sabar cangkemmu ora tau ngaji. Wong nek ora tau ngaji le goblok ora barbar. Ngene Islam iku ngongkon ibadah, wa ma salatul jinna wal insa illa liya. Itu ora ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ora ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak sing kira ibadah sabar. Lha kok urusan barang ora tau wajib. Malah nek ben kaji dosa. Mereka mesti tomak, ngincer wari, malah dosa. Jadi keliru, misalnya orang ngambil kesimpulan, orang Islam kon sugih, buktinya dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sing bener wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim ya mulang. Ya sing sugih ya ana kitab kaji barang. Sing melarat ya napa? Ya sudah begitu. Umpama sing melarat kena kitab haji bahaya betul. Islam ngawur tenan karuan melarat dikon napa? Bahaya. Padha wong alim kon mulang. Sing goblok kon mulang ya bahaya. Kata mulang apa tuh bodho mulang ya nyesatno. Lah sing bodho ya napa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong-wong alim do Islam ning dhuwur gunung nanti kejadiannya umat diajarkan oleh orang-orang sing gak ahlul ilm. Sehingga Islam bagi orang alim itu dosa. Terus ada solusi, tapi nak jagongannya wong alim, wong awam kan ya mesti ganjel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong pedak mulang, pedak jamaah, ya sudah pedak-pedak gitu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini kalau bapak, kalau teng sarang, ya kalau ketemu pas mulang baru ini, ini terkenal kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani enak terkenal. Mus masyhur, kalau umum tenan. Nah misalnya kalau ramantel bebek tamu yang kurang ngajar tenan. Kalau nu wong alim misalnya tamu misalnya terkenal Gus Pak dengan mandi paling banter ya. Ben haji je sebuah haji 50. Haji 50 rasa tuh kalau itu ikhlas terus.
sing suka kepen tambah napa? Sing kepen sing kere kepen suka kere sing suka ra kesampean. Mana aneh wae. Jadi tamu ning kiai itu kacau. Napa? Kacau. Mana kalau tak tentang. Kecuali memang saya orang alim ditamoni ditakoki. Gus, bagian umum kok sudus iki Gus. Padahal lambek dinten pasti biro iki sudus pak atau lupa. Mata tane ngono kelas tenan. Tapi ra ngarah wong nganti mikir kok kono ora. Rofaro enggak ada ngelu. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu, itu bangunan itu memang nggak pernah benar. Tapi ya sudah sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah dipaniati ini Abu Jahal, termasuk Said Abbas, namanya Kanjeng Nabi. Ini rumah.